Koji su glavni simptomi nedostatka vitamina D, to ćete saznati u današnjoj emisiji. Jer vitamin D je jedan od onih najbitnijih vitamina za naše zdravlje, a praktično 80 do 90% osoba ima kroničan nedostatak vitamina D. Saznajte rane simptome u današnjoj emisiji, reći ću vam potrebite informacije ovoga tipa, mislim da će vam biti jako interesantno. Kada govorimo o samom vitaminu D, on je vitamin koji je topiv u mastima i praktično glavni izvor vitamina D biti će sunce. Međutim, modern čovjek ima jednu veliku, ajmo tako reći, manu, puno manje smo izloženi suncu i sunčevoj svjetlosti nego ikada prije u povijesti. Dakle, mi većinu svoga odrasloga života provedemo u zatvorenim prostorima i onda mi sunca praktično ne dobivamo uopće. Iste sekunde vitamin D nam pada na jako nisku razinu. Specijalno što u jako, ajmo tako reći, prilično maloj količinama, recimo namirnica, imate apsolutno vitamina D i još manje uzimate dodatke i što možete očekivati, kroničan nedostatak vitamina D. I mi kada govorimo o vitaminu D, on specijalno pojačava naš imunitet. To je posebno bitno kod autoimunih bolesti, kao što su reumatoidni artritis, lupus, multipla skleroza. Apsolutno pomaže kod infekcija gornjih dišnih puteva, astme, štiti osobe od raka debeloga crijeva. Dakle, jedan od onih bitnih razloga kako ćete se boriti protiv nastanka samog raka biti će apsolutno adekvatna količina vitamina D. Ključan je za funkciju vašeg srca i krvnih žila, istovremeno nevjerojatno bitnu ulogu igraju sa kalcijem i magnezijem u zaštiti vaših zglobova, hrskavice i samih kostiju. Vi kada uzimate redovito vitamin D, kontrolirate oslobađanje paratireoidnih hormona, apsolutno podržavate imunološki sustav sprječavanjem dugotrajnih i prekomjernih upala, regulirate proizvodnju spolnih hormona uključujući testosteron, poboljšavate funkcije živaca i mišića i značajno, rekli smo, smanjujete rizik od nastanka, čak i raka, tumora i sl. I prvi simptom koji će biti učestal, a on se može puno puta povezivati sa nekakvim drugim bolestima i oboljenjama, bit će apsolutno kroničan umor ili česte infekcije. Jedan od najvažnijih uloga vitamina D je podrška imunološkom sustavu, što vam pomaže u obrani od virusa i bakterija koje uzrokuju bolesti. Vitamin D izravno komunicira sa stanicama koje su odgovorne za rješavanje infekcija i ono što ću vam zapravo reći, vi ukoliko primijetite da tijekom jedne godine 3, 4, 5, 6 puta imate skroz prehlade, viroze, gripe, imate kontinuirano kronični umor, a vi ne možete točno uprijeti da je to bio nekakav razlog kojeg vi znate, moguće da imate kroničan nedostatak vitamina D. Dakle, česte infekcije, problemi toga tipa i kronični umor. Dalje stvar što se događa biti će apsolutno vezano sa kroničnom nesanicom. Ono što možemo reći, za razliku od vidljivih uzroka stresa, depresije i nesanice, nedostatak vitamina se često zanemaruje kao potencijalni uzrok. Dakle, to je jako interesantno za reći. Jeste li ikada u životu razmišljali da vi ne spavate i da imate kroničnu nesanicu radi kroničnog nedostatka vitamina D? Dakle, nećete vjerovati, istraživanja pokazuju, ukoliko imate kroničan nedostatak vitamina D, lako je moguće da imate kroničnu nesanicu. Dalje što će vam biti, apsolutno ćete imati pojačane bolove u kostima, leđima i samim zglobovima. Ono što možemo reći, vitamin D pomaže održavanju zdravih kostiju, apsolutno poboljšavanjem apsorpcije kalcija u tijelu. Kao što sam malo prije napomenuo, kalcij, magnezij, vitamin D su kao jedna specijalna skupina minerala i vitamina koji ključnu ulogu igraju u zdravlju vaših kostiju i zglobova. Pogoršavanje simptoma vezanih za bolove, otekline, ukočenost u vašim zglobovima može biti posljedica kroničnog nedostatka vitamina D. Puno ste podložni osteoporozi, specijalno vi žene iznad 50. godine, ukoliko imate kroničan nedostatak vitamina D. Dakle, bolovi u zglobovima, bolovi u mišićima, osteoporoza može biti nastanak radi kroničnog nedostatka vitamina D. Apsolutno možete razmišljati da ćete imati kroničnu depresiju i anksioznost. Nedostatak vitamina D je povezan sa depresijom, osobito kod starijih osoba, što je ekstremno bitno za reći. Dakle, vodite mi računa, ne znam da ste se to ikada pitali, kada ste recimo izloženi suncu i sunčevoj svjetlosti, vi se puno puta bolje osjećate.
sretniji ste, zadovoljni, funkcionalniji, za razliku kad cijelo vrijeme ste maknuti od sunca, recimo u zatvorenim ste prostorima, nemate vitamina D. Dakle, vitamin D puno puta je vezan za kroničnu depresiju, kroničan stres, moguće da jedan od onih razloga upravo bude ovoga tipa. Apsolutno vitamin D se može očitovati oslabljeno zacjeljivanju rana. Specijalno nakon operacija ili ozljeda, to može biti znak da razina vitamina D preniska. Jedan sustavni pregled studija ukazuje da nedostatak vitamina D kompromitira određene aspekte liječenja kod osoba koje su imale recimo određene vrste, dakle operacija, kirurgija i sl. Dakle, vodite mi računa o ovome. Vitamin D će pomoći vama u zacjeljivanju rana, ukoliko iz nekog razloga imate nekakvu ranu, recimo imali ste nekakvu dotičnu operaciju i dugi vremenski period se ne možete oporaviti, moguće da imate kroničan nedostatak vitamina D. Apsolutno, dakle, vitamin D igra jednu veliku ulogu u samome debljanju ili samim pretilosti. Dakle, ovo je jako bitno za reći. Puno puta su kontradiktorne informacije vezane za vitamin D i debljanje. Vi nećete vjerovati da kroničan nedostatak vitamina D daje puno veću šansu da osobe dobiju prekomjernu tjelesnu težinu, o tome morate voditi računa. Dakle, kada je vitamin D prema gore, jednostavnije mršavite, kada je vitamin D nisko, moguće da ćete imati prekomjernu tjelesnu težinu. Još nekoliko jako interesantnih situacija je povezano sa kroničnim nedostatkom vitamina D, specijalno vezano za oralno zdravlje. Dakle, ukoliko imate problema sa karijesom ili drugim vrstama, dakle, oralnih bolesti, dakle, moguće da imate kroničan nedostatak vitamina D. A to se puno puta niste sami pitali, jer rekli smo da je vitamin D zajedno sa kalcijem igra jako bitnu ulogu, a vama izuzetno puno se kalcija i samog, recimo, magnezija nalazi u vašim zubima. Dakle, vodite računa da loše oralno zdravlje može biti povezano sa kroničnim nedostatkom vitamina D. Isto tako, jedna interesantna situacija vezana za glavobolje. Specijalno kod vas žena koji imate problema sa hormonalnim promjenama, specijalno ukoliko imate teže simptome menstruacijskih tegoba ili predmenstruacijskog ciklusa ili ste u fazi, rekli bismo, same menopauze, oko ili same menopauze. Dakle, istraživanja su interesantna da povećavanje, dakle, rizika od nastanka specijalno migrana može biti vezano čak i u kroničan nedostatak vitamina D, rekli smo specijalno u žena sa hormonalnim tegobama. Apsolutno možete, dakle, razmišljati da značajno ćete imati povećane bolove u samim mišićima, što je, dakle, jako interesantno za reći. A mi sad lijepo još nešto shvatite. Vi koji me redovito pratite znate da vam ja zadnje 23 godine radim sa pacijentima, specijalno koji imaju problema sa zglobovima, recimo bolesnim leđima, mišićima i sl. I kao što sam malo prije napomenuo, kalcij, magnezij i vitamin D igraju ključnu ulogu u funkcioniranju vaših mišića i živaca. I ukoliko imate kroničnu bol u leđima, u nogama, u mišićima, moguće da jedan od onih razloga bude apsolutno kroničan nedostatak vitamina D ili kako se zapravo ne možete nikako oporaviti od tih bolesti i oboljenja koji se, rekli smo, nazivaju, mogu biti nekakve artrotske promjene, ali mogu biti određene vrste dugih tegoba, specijalno vezano za mišiće i za same živce. Nekoliko jako bitnih perspektiva. Dakle, kroničan nedostatak vitamina D je povezan isto tako sa gubitkom kose. Specijalno ukoliko imate 40-50 godina pa nadalje, i kod muškaraca i kod žena radi kroničnog nedostatka vitamina D možete imati značajno stanjivanje kose, gubitak kose, to je često. Kako vaš imunitet je puno lošije perspektivi, a nemate adekvatnu količinu vitamina D, osobe sa kroničnim nedostatkom ovoga vitamina imaju česte urinarne infekcije. Dakle, infekcije urinarnog trakta koji su puno češće i ponavljaju se, dakle, češće tokom jedne godine, može lako biti da vam bude kroničan nedostatak vitamina D. Apsolutno, dakle, razmišljate da određeni broj osoba može čak imati i vrtoglavice. Ono što možemo reći da vitamin D može uzrokovati apsolutno benignu paroksizmalnu pozicijsku vrtoglavicu, što je to interesantno, i čak i erektilnu disfunkciju. Mnogo je čimbenika koji doprinose erektilnoj disfunkciji, alkohol, pušenje, visoki krvni tlak, dijabetes, ali kažu da 32% osoba koji imaju, dakle, ovu vrstu tegoba, dakle, mogu imati apsolutno probleme ovoga tipa. I još dvije perspektive, dakle, problemi sa učestalim infekcijama, dakle, pluća i plućnog sustava, i čak pretjerano znojenje može biti znak da imate kroničan nedostatak vitamina D. Dakle, imamo puno simptoma
koji se puno puta mogu vezati za druge bolesti i oboljenja. Ako ste se slučajno prepoznali u nekoj od ovih bolesti, dakle nije bilo loše da provjerite adekvatnu količinu vitamina D u organizmu, onda se ona kasnije rješava, rekli smo, izlaganjem suncu, dodacima prehrane ili pravilnom prehranom. Da li ste vi ikada primijetili kroničan nedostatak vitamina D? Da li ste vi imali možda nekakve simptome koje ja nisam nabrojao? Moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moji svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko se dolje ispod videozapisa pretplatite na moj kanal.